semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Dan sesuai dengan title yang kalian udah bisa baca, kali ini aku mau membahas gimana sih caranya memulai apply untuk beasiswa di Amerika. First of all, I just want to say thank you so much for all of you yang udah support my YouTube channel. Thank you so much. Without you guys, I will not be able to do this. Dan untuk semua yang baru di YouTube channel aku Tania Rumimper, atlet bowling Indonesia, dan aku udah hidup di Amerika kurang lebih sekitar 10 tahun on and off. In my YouTube channel, I will share my life and my experience here, juga tips and trick gimana sih caranya untuk dapetin full scholarship sebagai atlet olahraga atau kalian punya kemampuan kesenian di bidang lain. Being said, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel aku. I have a ton of question, gimana sih caranya untuk mulai apply dan kapan sih kalian bisa apply. Kalau kalian belum nonton video aku tentang gimana sih caranya dapetin beasiswa di Amerika walaupun nilai bahasa Inggris jelek, jangan lupa untuk nonton video aku di sini. Before we start, I just want to say, kalau kalian mau tahu semua tips and trick, jangan lupa untuk nonton sampai akhir video, so you will not miss any important tips that I will give to you today. Being said, let's start with number 1 tips. Pertama adalah jangan pernah malu untuk bertanya, karena kalau kalian bertanya, kalian gak akan sesat di jalan. Sama juga dengan kehidupan. Dan lagi sekarang kehidupan kita semua ada di internet. Ada yang namanya Google. Kalau kalian punya pertanyaan atau you are not sure, type aja di Google, biasanya kalian akan dapat jawaban tersebut. Tapi juga jangan mudah terlalu terpercaya dengan jawaban-jawaban di Google. Kalian harus tetap cari source-nya, apakah source-nya terpercaya atau enggak. Ataupun kalian bisa nanya ke senior kalian atau ke orang-orang sekitar kalian yang mungkin pernah kuliah di luar negeri. Itu juga akan banyak banget membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Lastly, jangan lupa tanya all the YouTuber out there. I'm pretty sure that our goal is to help you guys to find a way and pretty much help you guys answer some of the question. Make sure comment below, then I will try my best to answer every single of you. Kadang-kadang aku agak lama balesnya, it depends on my... Again, I'm a human being, I have life, I have a job, but I promise you all, aku akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian kalau kalian komen di bawah ini. So, and also don't forget to put thumbs up. Pertanyaan pertama yang aku banyak banget dapet, kapan sih aku harus search mengenai beasiswa? Kalau kalian emang udah punya niat untuk sekolah di luar negeri, saran aku sih secepat mungkin kalian udah bisa mulai search dan udah bisa mulai apply ke sekolahan mana yang kalian mau. Kenapa? Karena setiap sekolahan itu punya budget setiap tahunnya untuk beasiswa. Jadi kalau misalnya kalian baru masuk, even kalau kalian baru masuk SMA kelas 1, kalian masih ada 3 tahun, you can already start the search. Jadi kalian udah bisa narrow down which university you want, and then also kalian juga udah bisa tahu requirement mereka apa aja. Karena setiap sekolah pasti ada requirement IELTS, TOEFL, ACT, SAT. It doesn't matter it's like an Ivy League school or community college. Every school di Amerika tuh pasti akan requirement nilai bahasa Inggris tersebut. Kalau kalian nggak mau spend more money and go to A level or O level dan bisa masuk langsung ke university untuk English 101, kalian harus pass requirement mereka. For example, aku sendiri lulus SMA tahun 2009, tapi English aku tuh jelek banget. Jadi aku take 1 year off selama 2009 sampai 2010. Aku bener-bener cuman just learning English, and I feel it's like wasting my time. Tapi waktu zaman 10 tahun yang lalu, I don't have anybody that tell me to prepare early if I want to go to US. Ini untuk semua yang bahasa Inggrisnya nggak bagus. Kalau misalnya bahasa Inggris kalian top notch, you will not have this problem. So just move on to my second tip. But untuk kalian semua yang masih ragu soal bahasa Inggris kalian, aku bener-bener saranin untuk ke kalian untuk mulai early. Kedua, kalian harus mulai narrow down budget kalian. Berapa sih budget yang kalian mau ke sekolah di luar negeri? Have an idea how much money that you want to spend. One of the easiest question and sometimes also is hard question, yaitu nanya ke orang tua kalian. But again, asking question, bertanya adalah the biggest thing
thing that you can do that will help you down the road. Just ask. The worst case scenario, they say no. That is the worst case scenario, okay? Ketiga, jurusan apa sih yang kalian mau? Kalau di Amerika itu kalian bisa masuk kuliah, diterima dengan kejurusan A, dan kalian throughout of the year kinda changing a major. I think di Indonesia juga sama kan, but you kinda need to have an idea gitu. Aku nggak tahu mau jurusan apa. Maybe if you say oh aku tahu nih aku mau bisnis, but I don't really know aku mau bisnis jurusan apa. Admin, bidang akuntan, manajemen, HR, but you already know that you want business. Kalau aku sendiri waktu itu, I literally don't know what I want. Karena selama hidup aku, the only thing that I do is practice dan main bowling dan traveling. That's the only thing that I do. Education part, I always do just good, just enough untuk naik kelas. Dan waktu aku ke kuliahan, I just really didn't know what I want. But one thing that I want, have relationship with other people. So I decided, okay, communication is the good thing. Karena communication kan banyak banget bisa jadi HR, public speaking, jurnalis yang berhubungan dengan relasi dengan orang lain. Dan juga aku ambil psikologi because I know I want to deal with other people. 4, kalian mulai search sekolahan kalian. You need to know sekolahan mana yang sesuai dengan kriteria kalian, dan jangan aiming ke sekolahan yang kalian nggak bisa masukin, because sama aja kalau kalian mau beli mobil. Kayak kalian mau beli mobil kan kalian lihat dulu dong kalian punya budgetnya berapa gitu. Aku nggak akan mau masuk ke toko BMW karena I know aku nggak bisa beli mobil itu. Jadi aku akan masuk ke Toyota, atau enggak aku akan masuk ke Mazda yang aku tahu aku bisa untuk beli mobil tersebut. Dan aku nggak akan mau masuk ke BMW karena aku tahu kalau aku masuk ke BMW aku bakal pilih BMW daripada Toyota karena lebih bagus, but I know I cannot pay for it. So why you look at it and just make your life harder? So don't do that. Selalu cari yang ada dalam budget kalian, education kalian. Terus juga banyak banget yang nanya, gimana cara mulainya? I have no idea how. So I'm going to show you how. First, kalian harus cari kontak informasi dari orang di sekolahan tersebut. It can be student administration, coaches from that sport that you want, atau juga International Student Office is the best way to go to find any information. Jadi di setiap sekolahan di Amerika, mereka selalu punya International Student Office. Orang-orang yang bekerja di International Student Office adalah orang-orang yang tugasnya untuk bantu kalian semua sampai kalian semua bisa menjadi student mereka. Kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terpercaya dan akurat, dan juga tanpa harus bayar fee apapun, $0. The only thing that you can do is email them. Dan kalau kalian yang nonton video ini dan bilang, aku kan nggak bisa bahasa Inggris, okay. First of all, do you know there's Google Translate? It's super easy, super simple. Banyak dari kalian yang akan nanya, gimana caranya tahu sekolahan mana yang ada beasiswa dan sekolahan mana yang nggak ada beasiswa? There's no a quick answer to that. Seriously, there's no a website, there's no a link, kecuali kalian mau bayar agent ya. Maybe the agent already have the link. There's really nothing like a quick instant thing. Kalau menurut aku, itu semua you need to do your research. Di Google kalian bisa type communication major university in USA. That's about it. And then you get all of it, like college offering a communication major, best college US news. This is a legit like a website. Di sini semua kalian ada university-nya. Kayak kita lihat Alabama State University, they have communication program. Mereka nomor 94 di regional universitas di South. Mereka lihat tuition-nya berapa harganya, tuition fee-nya berapa, out of state. Kalau karena kita international selalu out of state. Room and board berapa, total enrollment-nya berapa, application deadline July 30th. All the information you will get in this site. So, kalau aku just like anak SMA 2 yang pengen kuliah di Amerika dan aku udah do
research untuk mau kemana. Let's say I really want to go to University of Missouri and aku jago banget di volleyball. Gimana caranya untuk dapetin beasiswa di University of Missouri, dan aku mau lihat beasiswa aku melalui volleyball. So we go to University of Missouri and then kita klik website mereka. Dan di sini kalian langsung keluar kan, ada websitenya, dan misalnya ada about, academic, admission and aid, student life, research, outreach and impact, and athletics. Kalau kalian mau cari tentang coach information, always look for athletics. Terus kalian klik athletics, biasanya mereka ada website tersendiri untuk just athletic people. Kalau kalian bisa lihat di website sini, you have everything that you need to know. Terus kalian lihat sport. You go to sport, aku mau lihat volleyball, women's sport, volleyballs, and click it. And there is it. You can see it all about women volleyball di sini. Ada ticket, scheduling, roster, coaching staff, which is where we want to go. Dan kalau kalian ke stat, kalian bisa lihat semua pemain yang di University of Missouri, and then coba kita lihat, biasanya ada stat dari pemainnya. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat kalau kalian bisa dapat beasiswa atau enggak dari sekolahan tersebut, kalian bisa compare diri kalian sama pemain-pemain di dalam tim sekolahan tersebut. Sekarang kita ke coaching staff. Ada head coach, assistant coach, graduate assistant coach, strength and conditioning, and athletic trainer. Biasanya kalau kalian mau jangan langsung ke head coach. Biasanya kan kalau ke head coach kan namanya juga head coach, jadi pekerjaan dia kan biasanya penuh banget. So either go to assistant coach or graduate assistant. Salah satu tugas dari graduate assistant, like I did for the last 2 years, adalah recruiting. Dan recruiting itu answering all of your email dari kalian yang menanyakan apapun tentang beasiswa, tinggal, biaya, caranya gimana, requirement apa aja. Graduate assistant or assistant coach will be able to answer all of that. Lihat, aku mau Russell, full bio, email. You get it. So type the email, send it out, then ask anything that you want in that email. That's it. That's how you get started to find your dream school dan untuk mendapatkan beasiswa yang kalian mau. Kalau kalian nggak ada hubungannya dengan sport dan kalian pengen tahu gimana untuk dapetin beasiswa dari sekolah tersebut, yang aku bilang kalian bisa lihat International Student Office. Type International Student Office. International Program. Information for international student. Apply as an international student. See? It's all there. Kita lihat yang international program. International Student and Scholar Service, isss.missouri.edu. Okay, or even like information for international students. Kalau kalian ke bawah, contact international ambassador, you can contact them. And orang-orang ini akan reply your question too. Karena kenapa? Karena mereka kerja, dan biasanya orang-orang jadi international ambassador itu mereka antara dapat free room and board or mereka dapat tuition free also. They work for the university untuk bantu kalian. Sudah also anak-anak ini yang sekarang lagi bener-bener kuliah di University of Missouri. Kalau kalian semua yang bilang, but my English is not so good, aku nggak bisa bener-bener grammar and blah. Remember, mereka juga international student. Pernah di posisi kalian sekarang yang nggak tahu gimana caranya. Mereka nggak akan just believe me. So, that's it. The first step that you need to do untuk cari beasiswa di Amerika. Dan kalian bisa lakukan sendiri. I hope
this video helpful. And again, makasih semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk share. Siapa tahu orang di sekeliling kalian dan teman-teman kalian butuh informasi ini. And again, thank you so much for your support. Jangan lupa tetap subscribe. It will mean so much for me. Dan juga jangan lupa untuk likes, give me a thumbs up, turn on your notification button kalau kalian nggak mau ketinggalan info selanjutnya mengenai beasiswa di Amerika. Dan juga please comment below. I will try my best to answer your question. And that is it. That's the video today. Then I hope I see you guys in my next video. And thank you so much for watching.